Mao ni hitsura sa mga bahay diri sa Smith Street Extension of Valencia, Negros Oriental. Smith Street Extension. Mao ni Smith Street Extension. I'm walking along here in Valencia, Negros Oriental. Smith Street. This is already part of the West Balabag area of Valencia, Negros Oriental. West Balabag area. Barangay, I mean. Good morning, West Balabag. Good morning, West Balabag. Itong mga batanon sa West Balabag. Tuting 77 na, 78. 77. Next year, 78 na. 1947 day ka. Ano? Next year, 77 pa karon. Next year, 78. 78. Ari, di na lagi me. Yan naman me. Naan ako ng So, kabinga. 1948. 48. Diba? Ayot, pangayot. Ayun, jud ta. Kay ang Ginoo naghatag mao'y nagbuhat og kinabuhi. Tinuod. Nya ang Ginoo di man na mo pasagad sa atong kinabuhi. Dili kay siya nagabuhi nato gani siya gatawo. Mituo ka nga ang espiritu sa Ginoo, ang espiritu ni Kristo naa sa imong kasing-kasing. O sige, atong iampo na. Ginoo, sa pangalan samahan sa anak ko Espiritu Santo, nagatuo kami si Ma'am Lisa Chong nga ang imong Espiritu Santo nagpuyo sa iyang kasing-kasing, imong gibutang sa iyang kasing-kasing aron mabuhi ang tao, Ginoo. Busa, Lord, ayaw itugot nga ang imong kinabuhi mawala kaniya kay ang imong saad mupuyo ka sa tao aron ang tao mabuhi. Lord, kung unsa may balatian, unsa may kasakit nga iyang nahiaguman karon, among gipangayo pangamuyo kanimo, Ginoo, ang imong saad nga sa pagpuyo sa imong Espiritu Santo, sa pagpuyo sa Espiritu ni Kristo sa sulod, mudagaya kini, muhatag kini kinabuhi aron, Ginoo, si Manang Lisa magmahimsog kung unsa may iyang sakit, Ginoo, Sis, mas makagahom. kining insulin. Taas kay Lord, sugar. ang sugar, 400. Lord, pahiubsa, kuhaan ng taas kayong sugar o tungod sa imong presensya, tungod sa imong tumong. Ang tumong, ang purpose sa Ginoo na kanimo manang. Unya, dili layhan ang Ginoo nga mawala siya. Maubitang mupuyo siya, mangayo siya. Unsa may gikinahanglan aning lawas sa Ginoo. Bisan ang among lawas nagahinay samtang mitigulang kami apan tungod sa imong balaang espiritu, tungod sa espiritu ni Kristo nga nagapuyo sa sulod, Ginoo, himua nga mudagaya ang kinabuhi, ang kusog, ang kaayuhan kung unsa may diferensya aning lawas sa Ginoo. Himua, Ginoong Hesus. Ayaw itugot, Lord, nga ang imong tumong dili mahimo. Manang ang tumong sa Ginoo kanimo mao nga mahimaya siya. Salamat. Makita ang iyang gugma, makita ang iyang kinabuhi, makita ang kinabuhi sa Ginoo. Ayaw ikaguol ang unsang butang sa kalibutan. Sakit, karamdaman, kahirapan, ang Ginoo nagpuyo ka nato aron mo tabang, aron mo ayo. Busa, himua nga ang imong pagtuo diha kang Kristo magadagaya kini. Salamat, Lord. Lord, thank you. Salamat, Ginoo. O Lord, among iampo, Ginoo. Lord, sulod ka, magpakita ka, magaliho ka, Ginoo. Lord, nining lawasa, imo ni Lord, ikay tag-iya ni ini. Ayaw itugot, Ginoo. Ayaw himua nga maulaw siya. Lord, tungod kanimo, Ginoo, mawala iyang kaulaw. Noon dili siya mahadlok, bisag siya iyang duolon, Ginoo. Daghang katawhan nga imong gihimo sa kalibutan aron makaduol ang usa ka tawo, makatagamtam og tabang. Lord, himua nga sa tanang katawhan nga iyang makita, iyang ma-enkwentro. Lord, himua ang katawhan nga matarong, himua ang katawhan nga maluluyon, mahigugmaon, katawhan sa kalibutan nga ingo sigon kanimo, Ginoo. Imo nang
Lord, gihimo kining tanan, Lord. Ayaw itugot, Lord, nga masayang kining lawasa. Anaa ang kinabuhi sa Ginoo na mo manang. Lord, mutuo ka nga ang kinabuhi ni Kristo anak kanimo. To. Mutuo ka nga espiritu sa Ginoo anak kanimo. To. Sapat na nga padagamtam niya ang iyang presensya. Lord, salamat nga mapuyo ka gayod nga manang Ginoo. Lord, unsa pa may iyang kikinahanglan Ginoo? Mga pagkaon, kung unsa mang butang nga kikinahanglan ning lawasa. Tanan. Abuta Ginoo ang tanan nga kinahanglan. Kaon. Lord, ang tambal nga kinahanglan imnon Ginoo. Apan bisan walay tambal Ginoo nga moabot. Lord, nagatuo kami ang imong himuon. Ang gahom sa espiritu nga mulihok. Ayaw kalimot manang nga ang espiritu sa Ginoo nga nagpuyo sa atong sulod. Nagapamuhat kini, nagahimo kini milagro, nagapangayok kini. Salamat. Lord, taliwala sa kuan mga kalisdanan, kung wala tay ikapalit, walay kuhatag apan Ginoo dili mo biya. Dili mo hunong ang pag-ayo. Himuha nga ang imong pagtuo diha kang Kristo. Mas lig-on pa kaysa tanang butang. Kay ang tao angay kayod nga mabuhi sumala sa iyang pagtuo sa Ginoo. Ug ang Ginoo nga nagabuhi, ang Ginoo nga tinubdan sa tanan. Anaara nato manang. Salamat. Salamat Lord, panalipdi siya sa mga kadautan, kalibutan, isupply ang tanang gikinahanglan, ang protection, ang provision, ang imong saad Ginoo. Labaw sa tanan Ginoo ang imong presensya. Ipadagaya ning lawasa. Ayaw biya Ginoo nga kining lawasa masayang. Himua nga niining lawasa makita ang imong himaya, ang imong kadungganan Ginoo. Kay imong gihugugma si manang Ginoo. Bisan ang iyang pamilya, anak, mga igsuunan, asa man siyang Wala sa ikso na kura sir. Akura sa balay akong anak ng hubakon. oo. Kura tayo gaantos naninda ko kumo din na ako kaya. Lord, salamat Lord, bisan ang iyang anak Ginoo. May hubak. Patagamtam. Lord, Kundi kas among pagkataon niya. unsa mang mga sakit nga guot mo duol sa iyang anak, unsa mang sakit buol mo muduol ning lawas sa Ginoo, among giampo nga sa pangalan ni Hesukristo. Mulagaw ang sakit, mulagaw ang mga dautan, mulagaw ang makasakit kay kining lawasa imong gidesensyo aron mulahutay sa tanang kalisdanan. Salamat Lord. Thank you Lord. Kini tungod lamang sa Espiritu Santo, tungod nga si Kristo nagapuyo nining lawasa, mulahutay. Walay sakit nga mudugay niini, mawala siya Ginoo. Sana. Busa Lord, bisan karon ni Ginoo, among giwaksi. Para maninda na po ko Lord. Lord, salamat, Lord. Lord. Ibalik ang maayong panghuna-huna, ang kaalam, ibalik Ginoo ang pagsabot, ibalik ang pagtambag, ibalik sa iyang huna-huna Ginoo ang kahadlok sa Dios, ilabi na ang kahibalo sa Salamat, Dios. Lord. Salamat kayo Ginoo. Lord. Thank Kining tanan among isalig kanimo sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you Lord. Lord. Thank you Lord. Saan asa man imong balay nang? Names tina. Ang Gilamon about 2.5 meters gikan sa ibabaw. Ang width mga 1.5 or 1.5 to 2. Patagilid ayaw nang tuyo ka na ako ang picture oh. Ayaw, hinaya ayaw gali ah. Una sa ang bata. Ilang supervisor na. I-update. Okay. Uy, mo tagmangka. Turn